Salam. Après, je vais les titres de participation. La deuxième partie, la deuxième catégorie des titres, les titres et valeurs de placement. Je vais la différence entre la vidéo les titres de participation. On a les titres et valeurs de placement sont des titres qui sont l'entreprise dans un objectif de spéculation. Ça veut dire quoi, objectif de spéculation? Ça veut dire que le prix d'abord dans l'objectif de dégager une plus-value, la session d'hier après le modèle qui est ça veut dire sur le court terme. Des actifs qui sont actifs circulants, mais les titres de participation qui sont actifs immobilisés. Le traitement comptable d'hier fait la même chose que la partie ou la catégorie des titres de participation quand traiter la partie CD ou la partie conservée qui est non CD. La partie non cédée, bien sûr, les titres de participation, quand le suivi des provisions, soit ajustement à la hausse, ou ajustement à la baisse, ou la constatation, ou la annulation. Fortage constatation, l'année اللي فات ما كتكونش عندنا une provision, وفي هذا العام كتولي عندنا une provision, يعني le cours au 31/12 كيولي صغر من le cours d'achat. كنديرو constatation. فاش تكون ديجا لو كور صغر العام اللي فات كان صغر من لو بري داجا وهذا العام تيولي كيساوي ولا كبر صافي دير ما كتبقاش اون بيرت دون سو كا كان انولي لا بروفيزيون ديال العام اللي فات. وبالنسبه لملي كيكونوا في لي دو زاني كاينه بروفيزيون كنقارن بيناتهم الا كان هذا العام كبر من العام اللي فات اجوستمون على هوس العام اللي فات ولا هذا العام صغر من العام اللي فات اجوستمون على بيس دونك سي ان بو بري لا ميم شوز بحال لي تيتر دو بارتيسيباسيون غير هو كنستعملوا لي كونت اللي خاصين بلي تيتر اي فالور دو بلاسمون في لي زيكريتور كونطابل. بالنسبه لا بارتي سي الوغ لا بارتي سي دي كيداروا ليها دو زيكريتور اولا وحده ندويو على الثانيه اللي هي عرفتوها انولاسيون دو لا بروفيزيون ديال العام اللي فات. الا كانت راه كتكون لا دوزيام اكريتور اللي هي انولاسيون دو لا بروفيزيون الا ما كانتش لا بروفيزيون دون سو كا كتكون اكريتور وحده. شنو هي هاد الاكريتور وحده؟ هي اون ميم طون تنديروا la cession ou sortie. Ça veut dire تنديبيتيو le prix de vente ou le commission اللي تحيدات منه la TVA ou تنكريديتيو le prix d'achat ديال la quantité اللي تباعت. Dans ce cas غالبا كتكون une différence بيناتهم. هذيك la différence بيناتهم هي الريزولتا de cession. soit كتكون عندي produit net sur cession des TVP الا كان le prix باش بعت كبر من le prix باش شريت كنكون ربحت كيدار في الكريدي. ou là تيكون عندي charge net sur cession des TVP إلا كان لو بري باش بعت صغر من لو بري باش شريت كتكون عندي اون بيرت وكتحط في الديبي باش كتيكيليبري عندي l'écriture comptable. On va voir ça un exemple pratique bien sûr en traitant la partie CD ou la partie non CD بحال اللي كنا درنا في لا فيديو ديال les titres de participation.